बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حدثنا علي قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के किबला की दीवार पर बलगम देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कंकरी से खुरच डाला। फिर फरमाया कि कोई शख्स सामने या दाएं तरफ न थूके, अलबत्ता बाएं तरफ या बाएं पाँव के नीचे थूक लेना चाहिए। सही बुखारी हदीस नंबर 414।